सर काल एक अटॅक जालो एका एक्टिविटाचेर सो कशें पळयलें तुमी अटॅक जाल्लो आमचो काशीनाथ शेटये तो एक्झिक्युटीव इंजिनियर इन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. तो एक एक्टिविस्ट आनी तेणें भरपूर केसीस हायकोर्टान NGTन आनी सुप्रीम कोर्टान पासून घायल्ले फॉर पर्पज ऑफ एनवायरमेंट एंड ऑल्सो RTI मॅटर्स. सो तो भरपूर काम करता गोंयचे पासत आम गोंयकारा पासत. आनी तेणें एक हिशोब काडलेलो अबावट इलिगल फिलिंग ऑफ लँड्स हिंगा आमगे आतल सेटू सायडीन हिंगा. आनी तो हायकोर्टान गेलो तेन्ना हायकोर्टान नोटीस इश्यू केलो तेन्ना तेणें कोणागे नांव पासून सांगलां हो कोत्ता म्हूण, कित्याक डॉक्युमेंट्स घालून तेन्ना मागीर हायकोर्टान घायलें आनी हायकोर्टान पासून कंटेम्प नोटिसान ताका नोटीस काडली. आतां तो मनीस हांवें आयकलां की तेणें आतां काशीनाथ शेट्ये गेलो तेन्ना थिंगा ताका असॉल्ट केला. आतां तूं चिंत केन्ना कोणाचें असॉल्ट केलें जाल्यार कोणाक एक स्ट्रेंथ आसूं जाय, एक दम आसूं जाय आनी एक बॅकींग आसपाक जाय. फर्स्ट आय कंडेम दीस अटॅक ऑन काशीनाथ शेट्ये बिकॉज आय नो काशीनाथ शेट्ये. हांव वळखता ताका आनी हांव जाणा तेणें इतलें बरें काम केलां आमचे पासत, आमच्या गोंयकारा पासत, गोंयचे पासत. सो अटॅकींग अ मॅन लायक दीस इज एक मॅसेज धाडूंक सोदता हो मनीस की तूं आनी पडनाका आनी कोण नाका. पूण काशीनाथ शेट्ये तसलो मनीस न्ही, तो बरो वचना, हांव जाणा तें. बट दॅट इज नॉट द थिंग. दीस इज एन इंडिकेटर की लॉ एंड ऑर्डर कितले लो गेला. दीस इज लायक टेलिंग अस हो मनीस आसा जाल्यार द प्रोटेक्टर्स आर बींग रिवायव्ड. आनी प्रोटेक्टर्स आर बींग रिवायव्ड इज बिकॉज दे हॅव पॉलिटिकल बॅकिंग. आनी तुमी जाणात की शांती आशिल्ले तेन्ना आमचे काँग्रेस पक्षा टायमार, काँग्रेस रूल टायमार, आतां BJPन कितें जालां तें हें एक सर्टिफिकेट. म्हणल्यार लोकांक केर ना, लोक भिना. लोक म्हणटले तेंगे पॉलिटिशियनां कोण रुलींग सरकारान तेंगे कोण आहा ते फोन मारले आनी ते चिंतात ते सुटोन वयतले. दीस इज द स्टेट ऑफ अफेर्स ऑफ क्रिमिनलायजेशन ऑफ पॉलिटिक्स म्हणटात तेका. आनी दीस इज हाव तेका कसलो बॅकींग नाशिल्लो जाल्यार तो इतली पावपाचें न्ही. बरें डिस्कशन करूं जाता आसलें, कोण तूं कित्याक येयल्या, तूं ये नाका भितर, सम डिस्कशन कॅन हॅपन. बट असॉल्ट करपाक, मारपाक तेका इट रिक्वायर्स लिटल हायर लेवल ऑफ गट्स. तें हायर लेवल म्हणलें पॉलिटिकल बॅकींग. कर रे हांव पळोवया कितें जातलें अशें करून आहा. सो हें BJPक हांव ब्लेम करता. तुमी एनकरेज करतात, तुमी प्रोटेक्टर्स रिवायव करूंक सोदतात, and this is what will happen. Goa will be finished. Sir, but MLA is saying that he is not in connection with that guy. Do I necessarily name any MLA? सर आनीक म्हणल्यार आल्दोना ग्रावंडाचो इश्यू हायलायट जाता. फाटीं हो ग्रामसभांनी आयिल्लो आनी तो मॅटर लँड रिलेटेड कित्याक तुमच्या राज्यान म्हणणें कितें? So एक प्रपोजल आयिल्लो टू द टावन प्लॅनिंग बोर्ड झोन चेंज अंडर 39A करपाक. रोकडो म्हाका सांगलें तेन्ना हांवें पळयलें तेन्ना गॅझेट, हांव गेल्लो टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान गेल्लो, हांव बसलो, फायल पळयली, सगळें चोयलें आनी हांवें रोखडें ऑब्जेक्शन बरयलें. 16 तारखेर एप्रिला म्हयन्याक ऑब्जेक्शन घायलें सांगपाक आय ओपोज दीस एंड दीस प्ले ग्रावंड हॅज टू रिमेन प्ले ग्रावंड बिकॉज आमगे आनी आल्दोना प्ले ग्रावंड म्हूण कांय नासतलें. And I said this is very important for children, for adults, for seniors, सगळ्यांक, and for people to come and recreation as जाय आमकां. सो तें आमी लेटर केल्लें. मागीर 19 तारखेर आमची ग्रामसभा आशिल्ली. सो 17 तारखेर कोण आमचे लोकांनी एक दुमिंग सिक्वेरा म्हूण कारोणाचो आमी डॉमिनीक म्हणटात दुमिंग सिक्वेरा फेर्नांडीस, डॉमिनीक फेर्नांडीस तेका म्हणटात आमी, तेणें एक लेटर पासून घायल्लें पंचायतीक ते ग्रामसभाक पॉयंट काड म्हूण. सो तेगे लेटर घेवन ते ग्रामसभान काडलें. तो उलयलो, मागीर हांवें ग्रामसभान पासून सांगलें एशेश आशिल्लें, हांवें पासून ऑब्जेक्शन काडून दिलें आनी वी वील फायट एंड वील ऑल स्टँड टुगेदर फॉर पर्पज ऑफ स्टॉपींग दीस झोन चेंज. आनी ग्रामसभान युनेनिमसली रेजोल्युशन घेयल्लें रिजेक्ट करपाक एनी प्रपोजल एंड ओपोज द प्रपोजल फॉर 39A झोन चेंज फ्रॉम प्ले ग्रावंड टू सेटलमेंट. हांव खूश आहा की काल टावन प्लॅनिंग बोर्डान डिसिजन घेयलो टू रिजेक्ट द प्रपोजल
फॉर द चेंज ऑफ झोन हांव विश्वजीत राणेक पासून टावन प्लॅनिंग मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा स्पेशली टू हिम कित्याक हांवें फोन मारलो ताका आनी सांगलोलें दॅट दीस वी वील ओपोजीट टूथ एंड नेल म्हूण एंड तेणें म्हाका एश्युरन्स दिल्लो म्हणून until the board decision comes, until I see it in black and white, I said I am not going to make a statement. So आता ते statement येयलो जाली म्हूण आनी रिजेक्ट जाला. So therefore I want to thank him and the town planning board for having taken this decision and keeping our grounds intact. So one more issue is there. Goa is there is a report saying that Goa is rating highest in rape. So how you see that the BJP is saying that there is a Nari Shakti going on, and on the other side this is the case. So what is your reaction on it? The report is of NCRB. It is a central government body which is giving the crime statistics of all over India. आणि ते इंडिया दिता आसतना आमचे गोंयचे स्टॅटिस्टिक्सूय दिले. Now they will not give any report that Goa is highest in rape, almost in loosely म्हणटले rape capital म्हूण, which they have indirectly said. But happening under the BJP, ते महिला BJPचे महिला हुई गेले, इतले आवाज कोत्ताले, बेटी बचाओ बेटी पढाओ म्हणटाले, हुई गेले ते न्हिदले आतां सगळे. तेन्ना तुमी उलयताले सिलिंडर घेवन तुमी नुस्ते नाचताले. आतां कितें जाला तुमकां? तुमी नारी शक्ती म्हूण काबार जाले. तो बील आसलो तेन्ना सिट्स वाडोवपाक तुमी हिंग धांवताले, प्रेस कॉन्फरन्स दिताले आनी तुमी रिपोर्टरान इंचाले तेन्ना अबावट नारी शक्ती आनी सगळे इंचालताले. हे उठोवन उबोवन गेले. हे कित्याक? ते फरें हे फोटोवपाक लोकांक. दीस इज अ रिफ्लेक्शन एंड ए सर्टिफिकेट ऑन द गव्हर्नमेंट. एक सायडीन आमचे सिटिजनाचे असॉल्ट जाता ते काशिनाथ शेटे. दुसरो आतां बायलेचे रेप जाता, बायले नो सेफ ना हिंग गोंया म्हणलें. आतां हांव जाणा एज अ लॉयर, एज अ पब्लीक प्रोसिक्युटर फॉर्मरली, कितले बायल्यो पासून रिपोर्ट करनात. तुमी जाणात ऑफ द रिपोर्टींग कोणाक गट्स आहा तो सामान बॅडली इंजर्ड ऑर फॅमिली प्रेशरान येतात ते मागीर डिस्क्लोज करपाक, नाल्यार त्या फाटीं फुटें सोदतात. कित्याक तेंगे नांव पिड्ड्यार जाता. थर्ड पार्टी भुरगीं धाकलीं आसात तेंगे फ्युचर पिड्ड्यार जाता. काजार जावपाक कितें जाल्यार मागीर तेंच्यान सांगूं जायना म्हाका रेप केलो, कोण काजार जातलो मागीर. सो अशें करून प्रॉब्लम जाता देखून ते बायल मुखार आनी फुडें येनात. सो ए रिपोर्टेड केसीस, if there are so many where statistics is high, what about unreported cases where women don't want to speak and don't want to say anything? It's a sad story. It's not something which we need to actually speak about, but it's for the government to respond, not to be in denial mode, not to say statistics are wrong, because otherwise double engine म्हणटा आनी तुगेले engine single engine सांगता Delhiसून तुमगे सगळें चलता तें बरें चलना म्हूण. It's a certificate. Correct it. तुमी सांगू जाय आतां कितें आसा. तुमी लोकां पासत बायले पासत कितें कोत्ता. एक स्कीम काडले, बायलेक स्कीम दुसरी स्कीम काडले. दॅट इज नॉट सेफ्टी ऑफ द विमन. फर्स्ट सेफ्टी ऑफ द विमन तुमी कितें कोत्तात. होम डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री, विमेन एंड चायल्ड डिपार्टमेंट आसा ते, दे आर गिवींग स्किम्स. बट वॉट अबाउट द होम डिपार्टमेंट? Home department is responsible for the welfare and safety of all citizens, whether man, woman, elderly, young, the children, everybody. So this is what is happening. So this is a sad state of affairs, and the government has to come clean and not be in denial mode, because all documents can be brought and दाखोवपा जाता कितें चलता. So as per this report, गोवा टुरिजमाक कितें इफेक्ट जावं शकता आनी वुमन सेफ्टी इन गोवा तुमी कशें पळयता? चोय एश कोन स्टॅटिस्टिक्स वाडटा तेन्ना आनी सांगतात जाल्यार दॅट दीस इज रेप इन्सिडंट्स आर व्हेरी हाय. पयलें आमचें एक एनालिसीस करूंक जाय. वॉट कायंड, हू आर द रेपिस्ट्स? आर दे लेबरर्स हू आर रेपिंग समबडी एल्स? आर दे मायग्रंट्स हू आर रेपिंग? आर दे टुरिस्ट्स हू आर कमिंग एंड रेपिंग समबडी, or tourists getting raped? You understand? From this perspective, this study has to be made first. Second, आतां तुमची तुगे एकली चली आहा जाल्यार आनी ती गोंया हॉलिडे घेता जाल्यार आवय बापूय सद्दां हुस्कोताले न्ही. आय वॉन्ट नो ड्रग्स, आय डोंट वॉन्ट देम ड्रिंकींग, आय डोंट वॉन्ट देम टू बी रेप्ड.
कित्याक थर्ड पार्टी तुगेले फ्रेंड घेवन येतले तुका रेप करपा हिंगा सांगूं जायना कित्याक येता तुका पिवन ड्रग करून तुका तुगे फ्रेंडूय रेप करपा शकता हांव ना म्हणा बट दॅट इज वाय आय सेड यू हॅव टू स्टडी द पॅटर्न ऑफ दीस बट इंटरनली थर्ड पार्टी भंय आसता टील द चिल्ड्रन गो अँड कम बॅक आयज पासून पळय फकत भुरग्यांचे रेप न्ही बायलेचो पासून रेप जाता सो एवरीबडी देन इट स्टार्ट्स गिवींग अ नेगेटीव इफेक्ट टू आवर इमेज एज अ सेफ स्टेट and tourism automatically affects our problem. So I think the government has to take up something more seriously because influencer gaile, influencer na kiti uloile, it's only hiding what is reality, what is happening behind the scene.